Général Chico, Bada Chico 223. Ah, on te kashi. On te kashi, sabla nyejite, on yana blenka kashi. On y doke kashi lati. On te na kule ble, sabla on kan shishira. On te kashi, on te kule ble. Sabla kabi ala ye mali dan domina, on be kashi de la, on be kule de la. Me woronto choko mina, me woronto te, ne kashi ka me abi on wasu. Ni nyeji abora on yena. Donc, bois salé, on o kashi nyejite on buluka kashi ble. Nyejite on yena ble ka nyeji bo boy. On nyeji toni min kuntora boyo bo. Ok manan tuna sega kashi boy. Bok mabla. Nga boya bla bide. Ngo, anya kule minge, kam manga minchi ko buaka bla. Buak mabla de. Boya bla bide. Boati yere boata. Billahi. Allah, nindo njurube bella sa. Nindoni, ninjurube bella. Minisiro. Ele ko ebe fanda uma chien yele mako ka ke ngalui. Ko sabla ko fentu kun ko setigi dona e ka sufe ka sura fendima. Ah, ikira minisiro ni che ngatlela de president ngatlela. Asoma ko be kulela bi. Wala be kashila. Boatara bi. Awnya munge alala. Allah. Ni wati na buani masai me ka nyana bo. Buani masai, boabe ka kontura ndi masai. Abaji nga burama majulli sarayet lilla. Burama lairu minta be chokodi. Minisiriwo imam bo dugukolo dalima. Imam bo nima, imam bo kasangima. Imam bo siriko sabani kankoro meleke, imam bo ama. Am bebe ta dundula. Ate sara malade. Faden jugu bi gen abe desi la, baden jugu bi gen abe desi la, men ni mine meleke te jonge ka desa la de. Ayi. Boatara yoro mina bi. Boya soro sunyata koranye. Mandela konanye. Ya la mana boya choko dundula na fi mako kambe. Nyumange mani. Nga kafo anga kashi anga magarto ko ke anta kede boya nga president koroy tiendo nga nete kashi boy wallahi nete kashi boy parce que nyeji nak nga nyeji mimbo boa shula boya re obone ale ne nyena nyena ma ne be kashi boa shula muna boya bla bidi boa kuma bla boya sega tigima boya segi atigima wa kabisi zante moko kana figi denyala de shigo shaye shadi. Saya jote, manuma saya de jote. Saya jodo, moroba saya de jote. Wa saya jodo, horon saya jote. Wa saya jodo. Saya maina, la saya ere fana manjugu. Manuma saya de kajugu. Moroba saya de kajugu. Jigi saya de kajugu. Boabe an do ni jigiyache jo boy ma ga an do an ma nyina on boat le la on fa jolli sara mba jolli sara muso kono ma jolli kono bla ayan jabisa ani ni saade kashikoyi ni saade makari na fora ko shu sara mali kono kanga abe kashike ya afwana anaboya parce que ala jien dongo do ni mene meleke be se ga nimbi sabata mali kono na mama ta domina bisaba gella fo yo ko sa ta te chien sa ta de chien abillahi sa ta e chien mo nyuma sa de ta te chien o de jote mo nyuma sa jote de mo ba sa jote ni kai era ta fu ngai mo di ba fu ko kare kai karsa kai o te boye reda ay eta fo mawye ka fo ne kai ne mawdi ba fo ko karsa kai e karamu ma kashi mingene bo kashige musa jawara ma kashi mingene bo kashige e bube na ka de ma kashi mingene shiko boke bubu na ka de ma kashi mingene shiko boke wonna figi denya ile te kashi
wa ma kana kashi yɛrɛ ka privé la yɛrɛ bois sara fora bana sumi sara boɲe bois man bo saya ma dɛ bois bena tada kaburu do mina cɛw be billahi bois tɛ se k'olu sɔrɔ u sɛnsɔni na olu ka bonya ye bonya da ye ni fanga do bois bɛ ka da yɔrɔ mina cɛw be olu be bois ni fanga cɛ ni hɔrɔnya do olu be bois ni hɔrɔnya cɛ ni mabaya do olu be bois ni mɔgɔbaya cɛ ni masakɛya do billahi olu ye jamana olu ye continent kuturu meleke k'a da olu be bois ɲɛ ni ɲumaya do olu be bois ni ɲumaya cɛ olu ma bonya kaburu do ma bois tɛna bonya ma n yɛrɛ tɛ n ka temps perdu nin na yɛrɛ ne tɛ kasi bɛ kala maliyɛn bɛ taa de ATT salen a bɛɛ nana kasi yan et pourtant bɛɛ de aw ye dusukasi de kɛ ka ATT faga o kɔfɛ aw nana sigi k'aw kasi cɛ kana kasi an da la yan ko IBK dɛ cɛ kana sigi an da la ko IBK parce que ni min tora IBK tile la ala de b'a dɔn kuma ye ni min faga IBK tile la ala de b'a dɔn o tuma na a ni ma fisa n'o niw ye o a n'o ni ninnu bɛɛ bɛ taa da kaburuso kelen de la ala min y'a nin ta o ala kelen de y'olu nin ta ala min y'a nin ta sɔrɔdasi joli de sara fɔlɔ na ni bɔ ko moyen de transport bɛɛ kana n'u su ye ka hala u ka denbaya dama k'u ɲɛ da u somɔgɔw su ka bɔ ko moyen de transport bɛ yen karimu y'a fɔ télé la bɛɛ y'a ye sɔrɔdasi joli n ko sɔrɔdasi joli sɔrɔdasi joli a y'a fɔ an ye sɔrɔdasi joli de tora attentat la Mali kɔnɔ kasi kɛra yan bois yɛrɛ ma kasi olu su la o mais a fɔra ko Macky Sall ko attentat fitini dɔ kɛra Macky Sall la attentat yɛrɛ tɛ a ka mobili ye accident de kɛ bois nan'u sigi Sénégal ya ka kasi a ma kɛ a nani sigi Mali ɲɛkɔrɔ diɲɛ ɲɛkɔrɔ ka kasi ko Macky Sall ye accident kɛ mais o y'a sɔrɔ Mali sɔrɔdasiw bɛ ka to a la 100 an b'o nafigi denya kasi kɛ jɔn ye ne tɛ bois somɔgɔ ye bois tɛ ne somɔgɔ ye i bɛ su min dɔn i bɛ kasi o la mais i tɛ su o su dɔn kana kasi o la ne tɛ bois dɔn ne tɛ kasi a la Mali président kɔrɔ dɔ nka bi président tɛ dɛ n'a a sara fanga la an bɛ se ka kasi dɔɔni parce que a sara k'a to an ka jamana ɲɛmɔgɔ la nka a y'a bila koyi a kun t'anw ka fanga na dɛ n'a sara bi a sara somɔgɔw de ye président saya ma fɔlɔ bois la Modibo Keyita taara Musa taara Alifa ATT taara ɔ ni bois taara o tɛ kɛ diɲɛ wuli ko ye maa si t'i kan kari yan ko bois taara o puis quoi an ka taa an ka deuil national kɛ ko bois sara han est ce que bois saya bɛna to CEDEAO bɛna embargo bɔ anw kan wa ayi bois sara a fɔra bana bois y'a bila bi bois y'a bila taa ta min nɔfɛ e ala bois y'a ka tako laban kɛ bois t'a ta bilen ni min bɛ kasi ko bois taara y a pas de problème kaburu dɔ fɛrɛlen don kaburu dɔ ka bon wa kaburu occasion bɛ sɔrɔ wa hali su in na dugu tilama fɛ n'i ko e mago bɛ kaburu senni na dɔ bɛ sɔrɔ ka kaburu senni i t'i da bois kɛrɛfɛ n'a ka di ye kojugu o fɔra o banna o kɛlɛ tɛ caya o n fa sa fasokasi ye tiɲɛ ye nka n t'a dabila o ye teredugudenya de ye ni bois saya ma diya maa min o ka t'i da bois kɛrɛfɛ anw ye dɔ kɛ kasi la ten anw bɛ kasi a bɛɛ la mais ne tɛ kasi bois la dɛ ni min ka d'aw ye a y'o fɔ ne kɔni tɛ kasi bois ta kɛrɛfɛ hali ala ka hinɛ n t'a fɔ n'i ye ɲuman kɛ a b'i ni ala cɛ n'i ye juguman kɛ o b'i ni ala kelen de cɛ ye kullu nafsin za'iqatul maut a b'i ni ala cɛ ye an bɛ mun fɔ kalash n bɛ n bɔ yen n bɛ na n kɛrɛfɛ maliyɛnw ces messages concernent toute la jeunesse africaine. On y a combat dominé qu'au France, on y a combat dominé qu'au CEDEAO, d'accord. Mais il est temps que on a d'abla que produit français consommé. Et c'est ce qu'il que les secondes d'un coup est haramou et qu'il va n'anjimiou. Ante français fait problème là. Français en joué problème là. Mais pourquoi on français au taille féminin mon ante diacodé. Nouvelle dobe kanina ko fawo folo yo. Ka fo malien be ni mi me mali kono moto bi bolo mobili bi bolo ma be essence ta mali kono anini ni aw fe na wa faso fe
n'aw bɛ fɛ k'aw faso dɛmɛ parce que faransi y'u nin d'aw faso kan dɛ ko f'u k'aw faso ci di ko f'aw faso ka kɛ faden sago ye donc aw kana yɛrɛ t'u bolo dɛ fɛn fɛn tɔgɔ ye ko produit français a ye ja kɔ foyi tɛ faransi mana ni foyi ye mali kɔnɔ min ɲɔgɔn tɛ anw bolo bilahi u mana ni foyi ye min ɲɔgɔn tɛ anw bolo wa station français a ye ja kɔ dɛ aw ye total ye yɔrɔ yɔrɔ a kana taa ko essence ta yen de a ye sel to yen comme ko embargo bɛ bi mali kan fɛn kana don mali la fɛn kana bɔ mali la problème t'a la mais olu yɛrɛ b'u den kana n'u ta ye u ye afrique a fɔ africain ye k'aw kana nana taa ye mali la bilen dɛ mais olu yɛrɛ bɛ kana n'u ta ye donc ko in bɛ yɔrɔ min na a ye jɛ u ka produit kɔ u ka station totali sel a y'a bɛɛ to yen mɔgɔ si kana taa essence ta yen bilen an ka jɛ a kɔ n'aw mago bɛ essence la 100% malien 100% naturel yɛrɛ o ye a filɛ nin ye min ta logo do a logo de ye nin ye n b'a yira aw la ka ɲa nin de ye yara ka station yara ye a y'a lajɛ nin ye yɔrɔ yɔrɔ nin ye maliyɛnw ta ye nin ye mali halala ye nin ye maliyɛn den ta ye wala mali la bonya mali la min bɛ ka mali dɛmɛ nin y'o dɔ ta ye an ka taa n ka essence ta yara la a filɛ ninnu ye station de ye dɛ a bɛɛ mali fan bɛɛ fɛ mais comme an complexelen don n'an ma total ta an tɛ lafiya n'an ma taa shell la an tɛ lafiya a ye jɛ a kɔ shell bɛ essence min feere yara bɛ min feere o ka ɲi ni shell ta ye total bɛ min feere yara ta ka ɲi ni total ta ye an ka maliyɛn ta utiliser an ka jɛ u ta kɔ parce que an tɛ se ka faransi kɛ tant que n'an bɛ ka faransi fɛnw utiliser an bara a tɛ se ka kɛ faransi ma nɔrɔ mali la gansan namara bɛ se k'i n'i ko namara ma na n k'i ta bi y'o ko jaw ye kankoma bɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan kankoma tɛ nɔrɔ dɔnkili la gansan taa ka bɔ mara n tɛ taa walahi i sigilen bɛ fɛn dɔ de kan ni y'o cɛ ka b'i kɔrɔ bi y'a to i taara an ko k'an bɛ faransi kɛlɛ an k'an bɛ faransi gɛn n bɛna histoire dɔ fɔ aw ɲɛna faransi ni mali ka histoire c'est comme une famille cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen a ye den 5 adopté o den 5 in olu bɛɛ nana kɔrɔbaya ka muso furu ka denbayaw sɔrɔ u nana ye tellement que famille nana agrandi a bonyana bɛɛ balo tɛ sɔrɔ cɛkɔrɔba bolo bilen u ni cɛkɔrɔba sigira o kumana u ko cɛkɔrɔba ma ko ba denbayatigi an yɛrɛ kɛra denbayatigi ye bi an jama cayara donc a kun ka d'an ye bɛɛ k'i ka indépendance ta den ninnu kelen kelenna bɛɛ n'a ka denbaya ka taa so ta yɔrɔ wɛrɛ ka t'u sigi yen u k'u yɛrɛ balo ba yɛrɛ fana n'i ka denbaya bɛ to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ jɔn de ye ba ye faransi de ye afrique bɛɛ adopté an ka père adopté c'est à dire olu de y'an ka bɛɛ adopté maintenant den ninnu bɛɛ nan'u yɛrɛ ta bɛɛ y'i ka indépendance ta bɛɛ taara i ka du kɔnɔ bɛɛ b'i yɛrɛ balo buwa yɛrɛ ka nasɔngɔ ye 1000 € ye mais ne ye buwa den dɔ ye ne ni n ka denbaya ne ka nasɔngɔ kan ka bɛn 100 de ma o buwa ka 1000 € a bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ buwa ye mais ne ka 500 francs o bɛ ne ka fɛn bɛɛ sɔrɔ indépendance talen kɔfɛ buwa ko problème t'a la ne y'i ka indépendance d'i ma n tɛ fɛ i ka don n bara n tɛ fɛ i ka tɛmɛ n ka da la n tɛ fɛ k'i ye n ɲɛ na mais buwa ko k'ale yɛrɛ tɛ bɔ ne kaso e ko ne kana s'i bara bilen mais e yɛrɛ bɛ na ne kaso e b'i sago kɛ ne bara o tɛ baasi ye i kɛra k'a fɔ muso ma ko ayi i cɛ ko to ka dɛ kana to tobi de seri tobi i k'a d'a ma o ye nafiki denya de ye mali afrique ni faransi bɛ tan de an ye indépendance ta ni maliyɛn ko k'a bɛ taa faransi ni africain ko k'a bɛ taa faransi u b'a fɔ ko visa i bɛ taa fɔlɔ la u b'a rejeté i bɛ taa sabanan u bɛ papier ɲininkali kɛ i b'a bɛɛ di u bɛ tila ka bɛɛ rejeté c'est à dire an y'an ka indépendance ta aw kana n'an bara mais olu tɛ visa ɲini anw fɛ kana fewu k'a bɛ refusé u bɛ n'an fɛ yen cogo min ka d'u ye été comme hiver u bɛ n'an bara mais anw ma se ka nin de faamuya anw bɛ ka ɲɔgɔn contre attaqué ivoirien bɛ maliyɛnw attaqué guinée ne tɛ n jigi afrique président na ne tɛ n jigi population na ne bɛ n ka président de dɔn n'o ye Assimi ye a tɔ a b'u yɛrɛ bolo ye mais maliyɛnw a y'a dabila ka produit français consommer k'a fɔ Sogɛli ye ka tila k'a fɔ Assimi ye a y'a kɛ aw fa n'aw ba kama a y'a kɛ Mali jigi kama a kɔni aw exprimer français la bilen Mali anw de ye maliyɛnw ye ivoirien bɛ bamanankan mɛn burkinabɛw b'a mɛn guinéenw b'a mɛn a ye kuma an fɛ bamanankan n'an fa kan an todunkan e tɛ se k'a fɔ k'i tɛ lɛ fɛ k'e b'o lɛsɔgɔ fɛ k'e b'o naji min aw ko k'a tɛ tubabuw fɛ munna b'u ka kan fɔ aw ko a tɛ tubabuw fɛ munna b'u ka produit consommer u nana pikiri di yan ko ka sida don africains na u nana ka na Ebola jagoya di aw ma corona test yan u nana mun fɔ aw ye vaccin ko la yan n ko k'an kana vaccin tester farafinw na fɔlɔ n'a b'an faga a ka farafinw faga n'a bɛ kɛnɛya kɛ a ka farafinw kɛnɛya mais n'a ye farafinw kɛnɛya an bɛ segin an bɛ na n'a ye Europe an bɛna tubabuw furakɛ n'a ye nka farafinw ka sa
amakete farafin bebe ni soirée kala makoy ambe banyer la banyer négliger mais ni ngo farafin be de ma tara jago produit mu ko fe ka ke to ye complexe lende le ne parce que farafin jol de be do golo la meto bu fare de bu kana nani olute ne ka me farafin be halalaw de ma farasi tan fait ou be fe kan fara ou je ko be tester ou ma se maintenant dere cartouche de bu bolo mais en fana nga yiru la ko molo baliya ko damba la ko limiti bala produit français al na mata boygote ka takabakuru fili ka jeni ay aw kono kede mais ay bala mani e totali be malla to bu de na essence sa total la totali français o tade mais français o te essence ta kono mais mo mali on de be essence sa kono français mais na sur station werete mali kono mali on yere kate là on peut en parler mais mali on yere ka station be yara OLB. Pour quel motif on met français au cas produit on va consommer casserole on a pas yere bara et nous go farni ko ga buru goshi e buru ma soro ngomi be yira on fait hein buru soro ngomi be on fait to bu e fait on fait là on a comme on fait franc ou ta ga mobilier on ta fali wotroy o fari jele na fari finendo o nunga do on nunga po o be yele ka yere be yele ko be daklimu koro am fana be danga fifa la ni amake kan fifa ou bien vesido enfana banga banzendo bogalambe mais moi c'est ka baga culture la tokori ki nora mo wara tala et regarde arabu flé hijabu hal liya du ko lo meleki arabu ngana ta jefa fana ka hijabu beta parce que hijabu yo ka culture di mais bogala ya ma culture basé na on taille mo nyebo vesiti ki fait complexité totally celle Malien aya da blaka ta essence dans une station non station malien den tabi anga ta tanyere faso tala on a une station mali kono et on a une total boubolo celle boubolo mais John ne ba ça John ne essence consommer John ne ba wardo frafuntea ou ko ku ta fait ou be ka ise ka ou empoisonner ou be ka ise ka ou faka ka ou éliminer tout par tous les moyens mais ali ça ou de ko produit consommer ka wardo oluku o war kila be tlaka taka do fe on a kana bizarrement kana ou empoisonner kana ou faka hey il est temps maintenant malien dembe la jele message du lait ay ta ta essence ta yara wella ay sel to ka total to un point c'est tout général Chico mana ko limite do de bala. Et puis, dernier mot, une seconde. En Aiguille du Mali, oui, match nul Kébi. Mais c'est pas grave. En tout cas, nous sommes fiers de vous. Je vois que Bisma, avec à récupérabiliser, moi, il faut faire la publication faut ok. Mais demain bien tabara de boulot ni homme de match be mali match la bi o bismani chetro ne joueur ça va de minu yere ballon temps yere abe joueur mais ça va de bay minu nga fou anga capitaine Amadi Traoré ka fara bisma ka ni fala sako ils ont prouvé ils ont fait ce qui c'est-à-dire où est épreuve yere de quoi. Donc au bout d'un moment on a fait ganga joueur on a do comment on se encourager ama baon ballontan do ameta de soit avec match est fin fladé match beta fin fladé gars soit il gagne soit il perdu on m'a perdu un match nul de que cela ne peut pas dire que Mali est éliminé amese ka tanya fait amonde comment on appelle un troisième match c'est victoire obligée mais amba ufu bisma ni ay Mali est MBK penalty John a provoqué et bisma clé inter. C'est comme ça, un cheval la vie. C'est comme match de Real. Je ne peux pas penalty provoquer. Mais avec ballon minta, ça vaut au valeur qu'a bonné penalty. On les en veut pas. Non, on va ou quoi à Kera Toko, on va de gagner victoire kada ou yere kateme on yere ka. A kada ou ka victoire ke kateme on yere ka. Voilà. Mais au kana on taille la made parce qu'on s'il met terrain quoi faire, écran de quoi faire. Ni a fukala nga karampondo nga jumusiri. Wallah chama be antisa siri tugula. Comment te gabi marqué ni an chama bla terrain chama ba marqué contre son camp. Donc félicitations et bravo.
toujours courage aya on lajɛ dɔrɔn aya ka degun lajɛ dɔrɔn a ka président lajɛ an ka taa surtout comment on appelle an ka Lukaku malien bi i ma garde bouquet i ma salutation kɛ an ka président na dɛ o ma ɲa dɛ